Yeah. We are here. Yeah, we are here. At the riverbank. Yeah. Terus papan, sampan, semua diorang ikat dekat sana. So, ada 2 tombol tu sebenarnya tempat diorang ikat sampan tu dulu. So, when they were doing the beautification work, they found that thing. So, they say, okay, this is an historical value, we have to keep it there. Preserve it. That is the reason why it was preserved. It's a good start. You can see Malaysia have improved so much from none, from very dirty place to a very beautiful place. I like it when I did the water test. We put the water in tube and then we check the pH and whether it's acidic, neutral. The river is very fun and all the monkey and people will be so people can enjoy all the 2.1 kilometer riverfront. Air adalah penting untuk nadi bagi kita hidup. Maka kalau air sudah teruk, kita tak jaga, sudah apa toksin, maka semua benda-benda hidup dalam air itu akan meninggal, sama juga kepada manusia. The normal DO range is from 4 to 6. Zero oxygen. Zero oxygen is oxygen terlarut dalam air, pH dan juga conductivity. Okay. So ini adalah air yang dah dirawat melalui SLTP. So saya akan test. Kita mempunyai banyak projek-projek berkenaan dengan peningkatan kualiti air sungai dan juga pembangunan lembangan sungai. Tapi ini adalah satu program yang kita panggil projek ROL ni, adalah satu program yang berada di tengah-tengah pusat bandaraya. Tak ada masalah. Ini dan ikan dalam air yang kita letak ni adalah, kalau kita tengok walaupun dia setengahnya bukan kita punya local species. Wash your face as well. No, we are not playing now. That means class 2 lah. I'm not there to wash my face. So what we say, we meant what we say lah. So we are very serious on this. We are not emphasizing on the education part, but also for them to act. We are creating awareness. We are providing knowledge and also train them, giving the skill so that they can take action. Dia tengok DO kat sini, DO ada 2 bacaan, percentage dan juga miligram per liter. Kita akan tengok pada miligram per liter punya bacaan. Miligram per liter kat sini adalah 6.31, 6.32. Means it is a very good DO punya level. Event ini adalah sangat bagus untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. We should take care of our river. Especially urban river. Air, udara, bumi. Ini tiga-tiga ini adalah pemberian satu oleh Tuhan kepada manusia. We cannot litter near our river, or even we cannot litter the drain because then it will go to the sea or the river. Malaysians have to appreciate environment as well, environment in the city. Rumah dan silage semua akan menjadi makanan kepada bakteria tersebut. Yes, yes. It is plastic. It's something like a house for bacteria. What do you call this? It's a biomedia. Bila kita mencapai kualiti air sungai Kelang ini kepada 2B, jadi kita boleh adakan aktiviti rekreasi. Yang ini boleh menarik lagi ramai pelancong-pelancong asing dan juga pelancong tempatan untuk datang menikmati keindahan dan juga kemudahan yang telah diadakan. We as a Malaysian citizen have to understand that 97% of our drinking water comes from the river. So whether we like it or not, we need to look after the river.